Eyo guys. So guys, ito po guys. Palalaruin ko po sila guys. Palalaruin ko po. Uy, si Janjan, si Ethan, si Iyang po guys. Ito po guys. Palalaruin ko po sila guys. Sasabihin lang po nila yung Daddy GR ng 10 beses. Dapat mabilis ha, mabilis. Handa na ba kayo? 10 beses na hindi mabubulol, okay? Hindi mabubulol. Sino? Sige. Handa na ba kayo? Sige. 10 beses. Sige. Sige. Unahin na natin si Janjan. Opo, si Iyang, papalaki na lang. Ay sige, papaliit na lang. Sige. Janjan. Mabilis. Napartak. Hindi niya mabagal po guys, mabagal. Si Ethan, 10 beses, mabilis. Daddy GR. Mabilis. Sige, practice muna yun, practice. Yan, Daddy GR. Practice. Manan. Di mabilisan, mabilis. Sige, Si Janjan. Sige. Si Janjan na lang, si Janjan. Natin guys, si Janjan. Sige. Ito, mabilis. Mabagal. Mabagal guys, mabagal. Daddy GR. Yan po guys, nabulol. Nabulol po siya guys, nabulol. Sige. Ikaw, Iyang. Sige. Daddy GR. Yan po guys, nabubulol po sila, nabubuyoy. Nabubuyoy. Sige. Daddy GR. Bagal. Daddy GR. Iyang. Sige. Daddy GR. Sama. Hanggang sa may makakuha. Sige. Daddy GR. Hop. Si Ethan naman. Daddy GR. Sige. Daddy GR. Nako, si Iyang po guys, nakuha niya, si Iyang nakuha niya, no? Nakuha niya po guys. Ito po guys ha, nakuha po ni Iyang guys. Sige. Iyang, buksan muna yon kung hindi na laman ng premyo mo. Yan po guys, nakuha niya guys. Yan po guys, Daddy GR niyo po. Peace out.